pag ako maharap lahat ay di napahiya. Kaya ang lalim na sa top kasi di nila magiba. Ay kinagurihan na to nagka-adopa. Hindi ko malaki ang pangalang PYR. Kailangan balag madelete na eh. Tara. Pas ganito. Game na mga pugi. Kami at saka kwan na. Sale waiting nyo lang. Magkikik naman tayo. Kasi Kaido pasok. Kaido pasok. Dinisi ako! Putang ina! Uy! Ba't ka na DC? Tagis talaga. Hello? Sino nag-dis sa akin? Uy! F69? Uy! Uy, shoutout sa viewers mga pugi. Good evening sa inyo. Part-track tayo ng live din pa share. Thank you. Ang bugbog na naman tayo ng mga sync dito. Feeling ko lag ako eh. Lag yung exit lag. Correct pa. Alam boys, ayusin ko lang macro. Wait a minute. Anong kulay natin, boss? Sabay sa diri. Pagbuntag sa kano. Balag 5 lang ka tomato. Strawberry. Uy, sing, buko, mahika. Uy, game na. Game. David, ya, Guaba. David Guaba, uy, buko. Guaba. B, dapat na, B. B dapat na. Wait. Wag yung ako. Tangina, mauna na kami, boss. Mauna na kami. Pugi. Yung pangalan. Uy, wala. Lo. Ang inis niluharin. Ayop kayo, takusa. Ya, nagbalik, refresh. Tagal. Yung pangalan sa'yo mo, Boss, game na. Hala ka diha. Pakmid. Ang sigurado ka ba? Jans to, nasa ka. Nagkuman nga. Igago. Pasok! Bahala kayo. Sige. Pasok ulit! Gag, ang daming pasok. Pasok. Double kill agad, gag. Reset nyo. Hello tayo pa left pa. 3, 2, 1 push. 1 up. 2 up. Diretso nyo. Likod TKC. Likod tako sa boss. Tigan likod. 1 up. 2 up. 3 up. Dinis. Tingnan macro ah. Pasok biglang ako namatay ah. Yung hindi marereso. Pagkumpar. Ipitik niya MH. Phoenix. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Dinis boys, dinis. Ready 1. Contact side 2 up. 3 up. Ito 5, tingin macro. Hanap macro boys. Ready 1. Skating 2 up. 3 up. Boys, skating, tingin macro nga, macro. Sundan nyo ako. Ready 1. Dito left side. Push 1 up. Pabihin nito Archer boys. 2 up.
3, up. BA nyo. Mamatay na yung mga yan. Talaga. Okay, spot. Galaw spot. Si Kylie, patayin nyo nga, boys. So, Kylie, oh. Okay, spot na. Pasok speed, yung mga namatay. RG. Kaming DC sa atin, no? Okay. Three, 2, 1, push portal side. PBA yung mga ano, boys. Del, sali ako, Del. BA nyo. 1 up, 2 up, 3 up. Dinis, boys, 4 up. Akin. Okay, labas. Si Phil DT. MP coming. Left stairs push. Hawk 1. Up. 2 up. Akyat. Tingin macro, akyat. 3 up. Flashing 4 up. 5 up. Dinis, boys, dinis. Atras na. Huwag na sundan. Hagdan na, boys. Re-image na tayo. Wala na kayo image dyan. Akit nga hagdan. Yung macro. Okay, baba tayo. Push, baba. Pabid portal. Pull back, boss. Hawk 1. Pa-portal. 1. Hinabal 2. Up. 3. Up. 4. Up. Game boys, tinis. Ang kalat. Ang dami ko nakikita sa labas, oh. Push nyo pa portal, ubusin nyo to. Ang dami pa dito. Portal. Okay, push nyo pa portal. Revive na yung mga hindi na marereso, ah. Revive nyo. Reset tayo. Labas kayo portal. Yawa. Ay, Reset nga. Isalin nyo muna sa party yung mga na-DC. Boss, full pa yung ano, yung... Alam ko merong slot dito sa guild eh. Tirahin nyo to, 5. Repeat kayo. Kali ako kung may slot, yung Ilumi. 47 out of 48. Si Nax, na-DC lang ba si Nax? DC lang ata yan, boss. Full pa guild, boss. Sino wala dito? Kala. Yung ano, yung dating account ni BCI nasa market. Atin, bet. Ay, si Jackin yan eh. Laro yan. Sabi mo na lang, Soy. Palit sa... Back boys. Back point. Okay, so gamer. Tapak L. Tapak L. Okay. 3, 2, 1, pasok. Wala mo nang gagalaw Mako ko. Pabid tayo. 3, 2, 1, habol. Okay, push. Pabid. Grass kayo daan. Grass. Siya, Pogs. Then mo ko, Pogs. Okay, 1. First target kayo, boys. 1, up. 2. Okay. Ito sila ko. Pansinin yung sila 1, up. 2, up. 3, up. May kasama ba tayong brawler, BA, taga-BA? Pasok pa tayo. BA mo? Melo. Yes. BA nyo sila ES, boys. BA nyo. Okay, nakikita. Sige, laban nyo. Pasok lang medyo mga namatay. One up. Spot nga. May nag-AFK pa si BZI. Mag-sikwan ba yan? Mag-EMS sa market pa. Push 1. Up. BA nyo, boys. 2, up. Para masali namin yung iba. Iba. 4, up. Wait, Ilumi, wait mo lang 18 boys, push 1 up. Pang kick kami. 2 up. 3 up. Okay, atos na, balik. Spot. Okay, Mako. Kunti na. Tingnan mo daw dito Ito ba lahat? Okay, palep tayo, boy. Titik nyo yung MH nyo. Push nyo. Push palep. Pa-S yung ako. Lang. Ma-market pa. Wait lang. Okay, push na, boys. BZI? Sino man nakakila BZI? Nasa market pa.
Hawk 1. Up. Clear. Clear. Sige. Pick nyo na, Back, tol. back, back. Pick nyo, tol. Ah, sige, copy. Talisin nyo sa ilong. Ako sa ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Call, gusto na mag-lead ka na lang, call. Patik na. Spot. Rest 1. May namatay. Illuminars ka, sali kita gil. Hindi umi ah. Patayin nerd. MP. Opo. Mid tayo. Hindi pa rin nag-lead. Push. 1 up. Hagdan. Tingin macro. 2 up. 3 up. 4 up. Hagdan boys. Hagdan. I-push nyo. 2 up. To the BCI boys. Oh. Hello? Angat. 3 up. Buti pa si Pat. Di nag-miss. Compress nyo. MH to MH. Didil siya ulit ako, Dil. Baba, Rest one, Phoenix. boys, rest one. Baba. Push. Pale portal, pasok left mga namatay. Ready 1 up. Sila expert boys, ba't hindi nyo pinapansin? Mag first target nga kayo. Huwag kayong magpapalagpas. Alam nyo kumakain yung mga hindi nyo pinapatay. Okay, pasok lang left. 6, 5, Bilangan nyo. 4, 3, 2, 1. Double na iba. 1 up, Phoenix, papasok din. 5, 3 up. 4. Clear na agad boys, para mapag-RG. DMH pa. Okay, pasok lang left. Compress nyo macro. 7, 6, 5, 4, sige total. 2, 1. Wag, atras. Atrasan nyo. Pat. Sinabi so. 1, up. 2, up. 3, up. Push portal. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, linis. Ito, 5, 1, up. 2, up. 3, up. Mitch. Okay, pasok lang left. Clear nyo boys. May mga na-red pa oh. Pasok left. 8, 7, 6. Sige, clear nyo yung MP. 3. Tingin likod. Portal, push. Portal, lahat ng buhay. Wala akong kasama dito ah. Pausa. Ako 1, ready 1, up. 2, up. 3, naka-chrono ah, boys, ingat. 1, up. 2, up. Hanap lang macro. Mas tayo. Sige, reset nyo. Labas nyo na yan. Okay, tapak. Mid. Okay, reset. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Galaw tayo pala pa. Sila bin, no? Tirayan nyo. Hello? Okay, galaw pa mid. Galaw pa left. Rapogs 1. Antay kayo ng kasabay nyo, ha? Isa. First target, boys. Walang papalagpasin. Papalagpasin, boys. Patayin nyo lahat yan. Okay. 1 up. 2 up. Okay, paliporta na tayo. Pasok left mga namatay. Sundo. Ready 1. Up. Kita ball. 2 up. 3 up. Pasok lang left. Wala na. Papitik MH. Galaw tayo pa mid. 3, 2, 1 push. May nagawa na ata sa guild si Jace. Isa sa labas. Straight na lang. Sa mid. Pasok ka mid. Sa depota. Sundin ka namin.
Pamid portal, boys. Pamid portal, galaw. Ready kayo. Pupushing. 1, up. Flashing mid. First target pa. 2, up. 3, up. Walang papalagpasin, boys. Walang papalagpasin ito. Sila miss. Ayaw niyo patayin yan. Hindi ko DMP ah. Akin na lang. Sync. Tingin likod. Right side. Ready 1. Dito at yung macro ka. Dito ang side ah. Push. Pitik may MH. Push nyo. Mitch. Macro. Push. Akyat. Baon nyo. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, basag. Baba na. Reswan lang. Tingin likod. Tony Chopper. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ibihin yan, boys. Ibihin nyo yung mga FPS. 1. Up. 2. Up. Sila ICO, bakit nakikita ko nakataas yun? Mid Walang Phoenix. BBA doon. Pwede na. Spot, boys. Laban kayo sa spot. Sila miss. Kirain sila miss. Sila love you, Beo. Oh, ayun yan. Patayin. Okay, push kayo pa portal. Ubusin nyo lahat. 1 up. Sila seal. Nasa macro ko. 2 up. 3 up. Ubusin nyo, boys. Kung tumatagos, boys, unahin nyo palagi yan. Mas kayo mga EPS, tusukin nyo. Okay, pasok lang mid. Ubusin nyo yan. Yung mga EPS na buhay, ha. Paki-BA na. You sync dito ka ng Burberry. MH boss. Pabiya ko. 3, 2, 1 to take MH. Palip side tayo. Okay, push nyo. First target, 1 up. 2 up. Galaw, gago. Balik, spot. Sila Kylie, oh. Hindi pa sa taas. Okay, push na nga tayo pa, pa right portal. Pin macro, push. Right portal. Ready, 1 up. Sila ay nasa taas, fake lang. Sige, push nyo pala portal, tingin likod. Push. Sino bumaba? Tas. Bumalik. Balik na tayo spot. Huwag nyo na sundan. Nababasag tayo dun. Wala masyado naka-active dun sa harapan eh. Clear Tap me. nga ako muna. Burn MH. Boy, palo ang layo mo. Nag-MH na kami. Bigyan natin ng macro. 3. Palep tayo. 2. 1. Iwanin yan. Palep portal. Hagdan. Akyat. Bridge siya. Yung mga nasa bridge. Tingnan lang nasa bridge. Tingin lang macro. Yung mga naka-active nga, dito nga sa harapan. Balik. Hey. Macro. Tingin macro. Ready, 3, 2, 1, push nyo. Push. Ready, 1, up. Phoenix Sokat, 2, up. 3, up. Ay ko. 4, up. Inamok. Clear. I-clear nyo. I-push nyo, boss. I-push nyo. Sige, clash. I-clear nyo, boys. I-clear nyo. Panalo tayo dito. Ubusin yan. Okay. Ubus. Marami pa nandito, ah. Ibihin nyo yung mga EPS na natira. Magbigay kayo. Ibihin nyo yung mga sync bago kayo mag-SP. Sige, SP nyo na yan. Dami pa natirang AMP. Phoenix na nabasag. Party dyan, dali. Okay, salin nyo sa pati yung mga naiwan. Okay na. Boys, tirahin nyo, boys, yung mga Tirahin nyo. naka-select ka na una. Nga. Dami niyo. Papaubos kayo dyan. Okay, tapak beat. 3, 2, 1, pasok mid. Backpoint lang. Pitik nyo image kapag kumpleto na kayo. Pabiin na yan, boys, ha. 3, 2, 1, push. Okay, spot nga tayo. Tingin macro. Guys, you gago. Phoenix, Archer. Skating. Push, 1 up. Okay, balik spot. Sila Shiki, oh. Gabulin yung sila Jessic pagkaya nyo. Spot. Palep tayo. 3, 2, 1, galaw, push. First target, boys, ha. Kahit mag-isa lang. Sa Phoenix, tandaan nyo, may isang party doon na tumatagos. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Linis. Spot. Hanap macro. Likod, Magre-remix Phoenix. tayo. Tingin likod. Ready, 1, up. 2, up. Yes, spot.
Spot na boys, spot na boys, spot na boys. Damage tayo. Mga walang EP, damage. Balik tayo ha, pero sa hagdanan tayo dadaan. Hagdanan boys, hagdanan. Tingin macro. Galaw. Galaw, 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 galaw. Ready 1, up. 2, up. Push 3, up. Babain nyo. 4, up. First target lang boys, first target lang. Okay, clear. Spot tayo. Hawk 1, sila puwa. 1 up. Inspire ako, Pugi. Damage tayo boys. Right portal tayo boys, sige push nyo. Grass daan. Tignan nyo likod nyo, pa-report na lang kami na nakakabol sa likod natin. 1 up. 2 up. Ito cut. 3 up. 4 up. Ito sa taas boys. Flash sa taas. Akitin nyo nga. Parang back row. Akitin nyo. Okay, push. Alay, Ito pa, oh. kakag. 3 up. Right. 4 up. Cancel ko boys, cancel ko. Sige. Dinis. Cancel yan lahat. Sila ES pa BA. Kako ba't puro naman miss to? Sila bulik boys. Ako lang nga dyan. Sila shikit. Oh. Hagdan. Resuhan lang boys, resuhan lang. Smack bro, compress Inspire ako, na. Pugi. Okay, push tayo baba. Pa-right portal. Push. Right portal. Hawk 1. Walang papalagpasin boys ha. 1 up. 2 up. Sililo. 3 up. Okay, push nyo na. Ari. 4 up. Dinis boys, dinis. 5 up. 6 up. Busin nyo. May nasa portal. 3, 2, 1. Ayaw nilang malis oh. 1 up. Bihin nyo na yan boys. Mga FX. Bihin nyo to. Ay, malis na ito. Bantay ka, Okay, remake boys, remake. Push tayo pa mid ah. Pawak ng mic. Ingay naman siya. Okay, push pa mid. Ganun. Bibling ka. 1 up. Stairs, galing stairs. 2 up. Galinis boys, wala ang Di pa rin papatapusin boys ah. nagtatap si Lespo, Empty mahina. coming, ready. 1 up. Di, yan si Lespo, nagbubelo lang yan, buskit. Mamaya, Cascading, boys, alam mo, cascading. mamaya. Bubelo yan. BA, galaw BA, mga BA natin. Sila Jax oh. MP coming, left stairs, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Linis boys. Eh, 5 wala up. Sige, panalo pala tayo. akong Busin nyo. 147 nun, bisit. Decompress nyo na party nyo. Sa corner. Phoenix coming, ready 1, up. 2, up. 3, up. Basagan nyo harapan. 4, up. Piti Sige, linis namin. boys, linis. Marami pa tayong buhay. Galaw lang. Wala na magre-revive. Wala na papasok ka. Revive na tayo. Sige, takas nyo na, portal nyo na. Cheater naman si Lespo nga eh. Cheater yan, si Lespo. Sige, tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Cheater talaga yan, boss. Si Lespo, hanggang habok yung makasin yan eh. Nakita ko yan eh. 4, 3. Spot tayo ah. Unahin natin yung mga nasa harapan. Walang babawon sa Phoenix ah. Yung mga nasa harapan na natin. Hawk 1, ready 1, up. Ito, si Ju. Magawar pa harap. 2, up. Okay, bawon. 3, up. 4, up. Ibaon nyo yan. On talaga to. Sige boys, ibaon nyo. Galinis, spot tayo. Bubble spot. Bihin nyo na yun mga FS. Galaw yung mga Inspire, FS. Pugi. Galaw mga FS. 3, 2, 1 push. Ready 1, up. 2, up. Aray ko. 3, up. Resuhan lang boys, resuhan lang. Spot tayo. Damage. Okay, palep tayo boys. Galaw nga palep. Left portal. Pogs, 1.
One. One. Hawk one, hawk One. One. Up. Nasa hagdanan na ata to boys ha. Ingat, nasa hagdanan na ata. Ready, 1, up. 2, up. MP coming, 3, up. 4, up. Sige boys, linis dyan. Meron din dito MP ha, sa kabilang box. Boys, sila mes. Pansinin nyo sila mes. Huwag yung papalagpasin yan, no? MP coming, likod nyo. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Boys, inuubos ko na MP, boys. Lagi alis to, boys. Galing stairs, yung mga buhay. Pat nga konti. Compress nyo muna. Pasok lang left, boys. Pasok lang left. Habol. MP coming. Roadside. Patay na ba? Gago, pinatay pa kayo. Stairs, push. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Pasok lang left, boys. Pasok lang left. Eh. Pasok lang left. Okay, habol dito. Spots. Balik na dito. Cleans. Wala na kayong kasama dyan. Ilang peraso na lang yun eh. Apitik MH. 3, 2, 1. Push tayo. Ngayon tayo mag-push. Kompleto tayo. Pugs. Okay, hawk 1. Sige lang. Hawk 1. One. Huwag atras sa 1. 1, up. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Linis boys. Resuan lang. Grabe naman itong mga to. Eh ba? Boys, kung full active na kayo sa event. Grabe. Boy, paano ba't di napasok? Pasok mid. Okay, compress. Habol yung mga papasok. Mid. Papapatik na ang MH ha. 3, 2, 1. Pasok mid. Okay, push. Paleft. Akusa, push. Hagdanan, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Okay, sagad nyo. Tagos na tayo paleft. Yan ang game dyan. Rasuhan lang. Hawk 1. Sige, sagad baba. Sagad yung baba. Paportal. Clear. Damage boys. Box. Likod. Kaya pa usa. Likod. Push nyo. 1 up. 2 up. Yung dami, Three up. gago. Okay boys. I-push yun na. Commit. Tingin kayo sa taas sa camera. Ayaw kasi. MP kami. Ay. Okay, bitaw. Sandwich tayo. Pagka maghahagdan tayo, boys, i-adjust nyo camera nyo paakyat. Para kita nyo yung mga target. Okay, tapak left. 3, 2, 1, pasok left. Sila Saka, nasa gitna. 5, 4, lasak, 2, 1, up. Wala na. Less. Okay, pitik nyo MH. Sige, push. Pamid takbo boys, Nasa taas yun. Nasa taas. Sige, ubusin nyo muna nasa taas. MP. Sagad nyo sa MP, 1, up. 2, up. 3, up. Okay boys, ubos. 4, up. Sige, sagad. Tingin likod. Phoenix baba. What na? Huwag na boys, atras na. Likod. Tingin likod. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay boys, pasagin nyo boys, panalo tayo dyan. Ubusin nyo, mga nasa baba oh. Geraswan lang, pasok lang left yung mga namatay. Left, pasok left. Sunod na macro boys. Remage tayo dito. MP coming, ready kayo. Push, ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Linis boys, MP nasa dulo, 1, up. Up mga bobo. 2, up. 3, up. Pasok lang left boys, RG na tayo. Pasok left.
Mage pugi. Wala mo nang pupush, boys. Wala mo nang pupush. Ang dami nating kulang. Okay, pitik nyo yung image nyo. 3, 2, 1. Gala tayo pamit. Grass done, grass done. Grabe naman si Col Carlo. 89 kills agad oh. Okay. Flashing sa taas. Okay, push nyo taas. Hagdan. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Bridge nyo, bridge boys, bridge. Pansinin nyo yung sync ng bridge. Bridge, 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 bridge. 1, up, 2, up. Linis boys. Sa spot natin dito, sa hagdanan. Hagdanan. Si James oh, hindi nyo pinapansin. Naglaw. Compress. Baba, CJ. Push. 1, up, Ay, gag. 2, up. 3, up. Easy pa pala dito. Galinis boys. Putang ina naman, dami umatay sa akin. Hindi na ako namatay. MP mid. Baba tayo boys. MP spot. Mid spot, sorry. Push 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay boys, dinis boys. Magpapareset na ako. Yung mga buhay. Dinisin nyo. Laban nyo. Nasa skating marami. Revive na yung iba. Revive nyo na. Portal nyo na kung Loaded. mga portal kayo. Tapak kayo, R. R kayo mag-R. Okay, pasok R. Uy, gago. Surprise. 4. Ayaw. Yeah. Pasok lang R. Pitik image pag kompleto na pati ah. Pamid tayo boys, push yung pamid. Pwede rin sana ito maghagdan. Tapos na ata. Hindi ko kita yung harapan ah. Laban nyo, first target lang. Pag may tumagusahan dyan, di nyo pinatay yun. Sige, push nyo. 1 up. 2 up. Pamid portal. 3 up. Mid portal, boys, habol. 4 up. Ang dami oh. Boys, hello? Push nyo. 1 up. 2 up. Yeah, linis. 3 up. 4 up. Wala kayong papalagpasin dyan, boys, ha? Patayin nyo lahat yan. Hindi ko nakita. Unahin nyo yung mga lumalabas. 3 up. Yeah, linis boys. Marami pa yung buhay. Yeah, laban nyo. 1 up. 2 up, ising nyo. 3 up. 4 up. Pasok mid boys, pasok ng mid. Naklash yung Phoenix natin. Hindi ko nabilangan boys ha. Diskarte. Okay, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, linis boys. Yung mga lumalabas sa box, ayun yung mga hittable. Oo, sila Juke. Sila ako, tumatakbo-takbo. Sila Shin. Dinis boys. 1 up. Mage counted. 2 up. Macro boys. Macro. Ready MP. Push na, palabas. Push. Pitik nyo image nyo. First target. Sila Shikina boys. Ba't pinapalagpas yan oh? Masisingkan kayo yan eh. Okay. Akyat. Ready 1. Up. 2. Up. Okay, thank you. 3. Up. Likod na. Tingin likod. Ready 1. Up. Pa-BA. 2. Up. 3. Up. BA boys. BA nyo. Mag 157 yan. Nice one. Sige. Spot. Tingin macro. Pasok lang mid. Habol spot. Galing ng BA niya dun ah. Pasok ka mid. Pasok lang mid. Habol. Takusa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Push. Mga first target na nasa harapan sila Nabis, oh. 2, up. 3, up. The down. 4, up. Galinis. May mana tira pa. Pat. Ready kayo ah. Papalip tayo. 3, 2, 1 pa left. Push left. Iwasan nyo yung hagdan na para hindi kayo makat. Gago tayo dito. I-push na. Innovate. Hawk 1, up. 2, up. 3, up. Bawon, 4, up. Okay, compress. Scouted tayo ah. Scouted tayo. Ready kayo. MP dadating yung bigla. Akit ka tayo hagdan. 3, 2, 1 hagdan. Roadside XIB oh. Hagdan MP. Phoenix to. Hagdan. Ready 1. Wag. Magkahiwalay yan boys. May nasa bridge. Baba kayo. Hindi ako Tayo tingin. ipit. Mamamatay na kayo dyan. Tayong yung ano. Ikot tayo kabila. Akyat. Ay, Phoenix Arrow. Oh, diba? Sila. Okay, push boys. Bridge. Tawid bridge. So 5. Tawid. Iwanan niyo yung sing. Andito, clashing sila dito boys. Hawk 1. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Okay, filter boys. Ito, pansinin nyo to, sila Alimboy. Okay nang ina, anong pangalan yan? Sige, patayin nyo. Sila Hem. Macro. Ito si Hem po. Head. Buyugin. Elf. Manok yan ah. Okay nang inang pangalan kasi yan. Okay, Remich. Baba, hagdan. 1, up. 2, Uy. up. Gago. Uy, gawa pangarap po. Spot tayo, boys. Spot na tayo. Mid spot. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Tinalo ko na, 4, up. Ubusin nyo nasa harapan. Panalo tayo. Baba. Push nyo. Gago, boost na, oh. Ayun nyo. Wala na kayong kalaban sa baba. Okay, reset. Dumating bigla yung MP. Reset na tayo, boss. Reset. Tapak mid. Okay na, ang pangalan yan. Alimbuyugin. Pasok mid. CDMH o ano? Pwede ko. Pitik MH. 3, 2, 1, push. Sick up. Pushing. Takbo. Pagod na hapon. Taas. Push. Ready 1. Tulog. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Nice one. Okay, ubos. Clean up. Baba. Push likod. Ready 1. Up. Bobo kayo. Sync. Pabi. Ready 1. Up. 2. Up. Nice one. Spot. Re-MH. Yung Phoenix nasa left stance ha. Nakita yung spot na. MP skating, ano? Ang trip nyo. Skating muna tayo. Re-MH. Nasa court yung ano. 1 court. Push nyo boys. Push nyo. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ubos. Takusan naman boys. Ready 1. Up. Spot. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Laban boys. Grabe stake ko. Laban nyo. Pasok lang mid. Okay, pasok mid. Right side kayo pumesto. Para mag-diss sila. Okay, pasok mid. Tingin macro. Dito kayo pumesto. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Galing spot natin boys. Galing spot. Tikmemi siya. May sync sa left side na ano. 1 up. 2 up. 3 up. Nice one. Tapos na. Okay, pisa tayo palabas. Palabas. Pat nga muna. Parang ang dami mo ng MX eh. Ako sa likod.
Takuza, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ibihin nyo, ibihin nyo. Ibihin nyo mga bibihin nyo. Ready 1, up. 2, up. Okay, spot. Re-MH tayo, boys. Burn na MH. Igalaw na tayo pa left. 3, 2, 1, push. Pala, kagad. Habol. Okay. Oo. Ayro. Ayan. Left tayo, left. Pasok. Three, two, one, push. Okay, mate. 1, up. 2, up. 3, up. Boys, left side, boys, left side. Ano, shit. Baba na stairs. Paano yan? Baba na. GH muna tayo. Ito yung macro. Okay, push. Slide. Paribit pugi. Rebuffs kayo habang habang nag-GH. Ano na pala. GH boys. Kailangan din natin SU na. Scouted na. MP, record 1, up. 2, up. 3, up. Oh, GH na balik. GH. Mabilisan, GH boys. Ubusin nyo na to. Wala na magre-revive ba? Marereso kayo. GH boys, GH, hello, GH. Tirayan nyo GH, matambagal natin mag-GH, hello. Okay, reso. May inspire ako pugi. Pa-6 tayo Oh, yun talaga. Galaw kayo dyan boys, para ma-reso nila yung makikita. Okay na, pa-6, push. Up 1, up 2, up 3, up 4, up 5, up 6. atras, spots 3, 2, sila lasang, nalawas na 2, up 3, up bakit nakakalabas na lang yun. Gearset, ang dami yata natin nabasag. Portal nyo. Makakapag-portal kayo. Tapak mid. Yes, set. Tapak mid. Pasok. Oh. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Ubusin nyo, boys. Okay, galaw, boys. Ito. Pasok ko. Okay, ubos. Yung katira. Pasok lang mid, boys. Andito. Yung mga sync sila bitmap. Si Lilo, boys. Ito. Dinis boys. Huwag yung papakompletuhin yan. MP naman. MP muna. 1, up. 2, up. 3, up. MP Del, push. 1, pagkali mo una, Del. up. Del. Pinapasok yung Phoenix dyan. Ang ina naman ito. Pushing sila. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Napasok na ako, boys, oh. Ano? Masok. 4. Up. Dinis, boys. Dinis. Ano to? Ano? Kailan magsasaya? Sige, dinis, boys. Dinis. Ubus na tong Phoenix, oh. Ayaw nyo pa? Ubusin nyo natira, boys.
Boys, pasok. Kaya tignan niyo yung MP. Diyan kayo ako nakadaan sa Edes. Okay, ubos. Open. Pasok lang mid. Boys, ubos. May mitch. Iba nagmamak gitna sa portal. Okay, ubusin niyo. Ubos boys. Ubusin niyo yung nandyan ha. Labas na kayo boys, labas na. Phoenix na. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Mid spot. Ready 1, up sila mes. 2, up. 3, up. Repeat, pa spam repeat. 5, up. 6, up. Okay, ubos boys. Ubos. Lahat ng gumagalaw sa labas ng box. Patayin nyo. Okay, Pangin ubos yung mga boys. sing kayo. Okay, neto na to, mga 5. Nalaban pa talaga sila. Hindi ko na nabilangan yan boys ha. Discarte lang. Discarte boys. Tirahin nyo lahat na nasa labas boys. Busin nyo. Parang walang gumagalaw sa atin. Gago, pinagka-cancel lang kayo. Cancelin nyo. Yung mga long range. Bira kayo. Pasok lang mid. Sige boys. Kain. Ito, papatinag. Mas malakas kayo dyan. Ba't nang hinihit? Boss, gago. Okay, boys, galaw lang. Ito, nasa likod oh. Anyan na ito. Okay, boss, gago. Okay, boys, linis. Portal. Marami pang buhay, boys. Kain lang. Sila nesto. Oh. Ito pa. Okay, busin nyo. Pasok lang mid. Ito gusto nila eh. Oh. Papalag naman kami. Okay boys, pasok lang. Oh, Handy lang 8, sila. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kumuluha. Hindi na makasali MP. Kaya ganun na mas tayo. Pasok mid. Ano tayo pa ka dyan? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Huwag kayong mag-SU. 1. Okay, try nyo lahat na lumabas oh. Habulin nyo. Kill. Spot muna. Spot natin dito. Inspire pugi. Kompleto na. Ba't may malas pati ko? Pababa tayo boys, pa GH tayo. Okay, baba nyo. GH tayo mabilisan na. Luwa natin. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Linis boys. Linis muna tayo. Player muna. Sync. Yung mga sync. 1. Up. 2. Up. 3. Up. To the MP ah. Gusto na. MP likod. Galing 6. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Linis boys. Sila chikin na. Linis boys. Kaming MP ah. Oh. Yan yung mga sing GH na, kayo. GH, hindi. MP, 1, up. 2, up. 3, up. Ubus na? Okay, GH tayo, GH na, GH. Mabilisan. GH. Boys, GH na, boys. Hello, anong ginagawa ninyo? Ba't nyo pinapatayan? Phoenix coming, ready 1. Up. Okay. 2, up. 3, up. Galing 6, 4, up. Wag reso. Wag. Boys, linis player. Ilan HP ng DH kalahati pa. Labanan nyo muna yung mga player boys. Mahaba pa yan. Cancel kin oh. Wag nyo nang tirahin ka usa.
Galing 6, lahat ng buhay. Reset nga tayo. SP nyo. Tapak mid. Reset nyo. Okay, 3, 2, 1, pass through. 6. 4, 3, putik nga image. 2, up. 3, up. Oh, pati 4, na up. boss. 5, up. 6, up. 7, up. Okay, linis. 1, up. 2, up. Bilis. Pasok na mid, boys. Double mid. Yung mga na-DC, boys, pasok lang. Puta tayo dito sa depota. Pasok mid. Pasok lang mid. Marami na DC, boys. Teka lang. Pasok muna kayo. Puta yung depota. Yung magpapasali. Jans na nandito si Medics, ah. Okay na? Okay, baba tayo GH. Baba na GH. Pitik na image. Okay. GH po. Phoenix nasa ano? Pitik na, boys. Sa gilid. Okay, GH nyo. Pasik ang balik. GH nyo muna. Pasik ang balik. Boys, GH. Ang dami ko nakikita sa gilid. Mag-GH kayo. Pasik ang balik natin. So, ako ba't slow ko? Sa GH all. GH, boys. GH, hello? Mag-GH kayo. Phoenix, 1, up. 2, up. 3, up. Filter, 4, up. 5, up. Linis. Filter lang. Oh, ubos, diba? Ay, hindi maniwala. Oh, GH na. At MP, 12 side. 1, up. 2, up. Ala. 3, up. 4, up. Sila Kira. Ubos muna. Kaya kasing GH na panay slow. Sila Boss Mike na macro. 1, up. 2, up. Ubos. GH na, boys. GH na. Ubos na yan. Mag-GH kayo. Bilis. Ready, 1, up. 2, up. GH, konti na lang. Ilawan nyo. 7 minutes to. Ilawan nyo. Nice! Basta lang, alaw lang na magre-revive. 12 kayo. Galing. Patel. Galaw. Patel. Tingin macro. Pumasok kayo ng right. Yung mga magre-revive. May FS kayo, may MH na kayo. Patel, diretso nyo. Right kayo pumasok. Diabol. Baba kayo. Okay, set. Reveal yung mga hater. Reveal, rebuffs. Boys, dito tayo. Usog. Huwag kayo dyan sa 12. Dito tayo. Sundot lang. Huwag nyo i-dive dyan sa may Huwag nyo i-dive dyan sa may highway. Mahirap mag-dep dyan. Ako sa. Wag nang takusa, wag nang TKZ. Huwag yung tirahin TKZ. Phoenix coming, ready 1, up, 12, 2, up, 3, up, ubusin nyo, 4, up. Resuan lang boys, ubusin nyo na. Sige, resuan lang boys, Pati mga FPS, tumusok kayo, ubusin nyo. Dali, ubusin nyo. MP coming na. Revive nga tayo, SP nyo na. Tapak tayo, bilisan lang. Bilis, SP nyo na. Wala kayong dyan, FPS dyan. Tapak R, mabilisan. Uy, raise 3, niyo ako. 2, 1, pasok. Ang MH, status ng GH. Pasok ka daw. Pitik MH, boys. Kaya takbo baba. Hanggang slide lang, kalahati na slide. Huwag niyo ibabaon. 80, sige. Kalahati lang. Huwag muna kayo bababa. Marami na uli. Right side. Push MP. 1, up. 2, up. Wala MH, 3, up. 4, up. Ubusin nyo. Sila alimboy. Hindi na naman mamatay si Gago. Putan pa ako. Hindi niyan, boys. Patwell boys, patwell tayo. Reswan lang. Boys, reswan lang. Percent na GH. Reso po. MP.
Hindi na nagagalawin yan. Press 1 lang boys, press 1 lang. Dating Chimik, pwesto, chimik, dating chimik. pwesto. Phoenix 1, up. Phoenix GH 2, up 3, up 4, up. Venus, nice. GH nga, GH nga yung clear. Clear nyo GH, clear nyo GH. Mga player boys, mga player. GH, nasa mid ako boys, nasa mid ako. Galaw boys, huwag yung tirahin yung GH. Huwag yung tirahin yung GH. Dip lang, mga sir. Dep lang boys, dep lang, dep nyo. Linisin nyo lahat. Hindi, nagre-revive yung GH oh. Boys, player. GH player. I-clear nyo lahat. Ang dami pang buhay boys. Cancelin nyo. Last hit. Dinay. Ay, go. Ang dami kasing busy sa iba eh. Tapak L. Kaya pa, 4 minutes. Okay. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok L. Mabilisan lang boys, mabilisan. Huwag nyo na tirahin yan ah. Okay. Papatik MH. Wait ako. Diba? Ay. Wala pa may MH ah. Slide lang. Lahat. Well, image, nga. 3 minutes ah. Pa-12 tayo boys ah. Dati pwesto. Huwag nyo nang tirahin Tauza. Pa-12. At ang dami nasa 6. 12. Saan 12? 12. 1 up. Wala, Phoenix. Gag. 3 up. Ito sila labi no. Tingin macro. I-resin yung mga kasama natin. Tragis tayo. Gatong MP AO muna, na MP to. muna, Please. Finish yung MP. 1 up. 2 up. Umalaw na Phoenix, ha? Phoenix pushing. Ready 1. Up. Silalas ako boys. 2 up. Marami pang buhay. Gago, dami pa ng MP. Reset boys. SP niya lang. SP. Uy, wag ako. Revive. Yan sinasabi ko eh. Pakisali sa party yung DC. Tapak L. Patingin lang ng HP ng GH. 2 minutes ah. Kaya tapak L. 3, 2, 1. Pasok. Gago, basagsakan sa ating Phoenix. Nag-6 kayo. Wala mo nang mauna sa akin. Bumalik kayo dito, Macro. Sa Tingnan wakil tayo. ah. Patingin ng 12. Caching. Wala yan boys. Iwanan niyo yan. Inata. Bumalik kayo dito. Shit, nice. Wala bang Phoenix? GH nga, i-GH nyo. Dali, GH lahat. Mabilisan. Magde-dep yung GH lahat ha. Bakit ang bagal natin mag-GH? Pumunta kayo dito boys. Ayun, nagpapapitas kasi kayo. GH nyo boys, i-GH nyo. May marami akong din nag-GH ha. Reach pala, gago, sorry. Bilisan boys, habang wala yung Phoenix, iluwanin nyo. Last hit din ng Hello? Phoenix. Boys, iluwanin nyo boys, iluwanin nyo. 1 minute boys, iluwanin nyo. Sige, GH lang. Revive. Ang tagal boys, ang tagal. Di ba yung nakakaintindi? Di lahat ng nag-hit. Wait sa inyo. Boys, ang bagal natin mag-GH. 5 seconds lang dapat yun. Game. Tapak left. Pasok. 1 minute. Sige. Saan yung Phoenix? Nasa mid. Mitch, boss. Pitik niya, Mitch, baba tayo. Hayaan yung Takusa mag-dep sa atin, pre. Iluluwa lang naman 5 natin. seconds. 50. Raji H. GH niya. 5. Mabilisan Kaya lang. to. Saan gagaling yung Phoenix? Atras. 35. Saan yun? Oh. Okay, push. GH. 30 seconds Lang, lang. pull. Ilawan nyo. Kayo, tira lahat. Ilawanin nyo. Deny na naman. Go, sorry. Nice, please. Ang hirap gago.
Wala yung pakusa din, hindi nila nakasya yung Phoenix. Sana ko sa harap natin. Hit din sila. Okay. Nice kiss, nice kiss. Para kasi makalas. Agay. Saka din, Nice huwag G, niyo nice kalimutan G. sa ha? I-stream yung pack niya. Saudi first Santos. Gago, Ay, inaasahan munti ka na natin naman sila nag 200 kills mga pugi. Nice kiss, nice kiss. 189. Kaya. Gage. Gage nga ni. Gage nga ni. Ah, wala ka kasi ako. Oo, andun. Gilid. Kita ko nga rin sila, nandun sila sa gilid ng ano. Kay, di ba nadaanan natin sila? Nadaanan. Palam nila sila dito. Hindi, pinatras ko kasi hindi nga pinlock yung kausa. Tapos yung Phoenix. Kaya nag-aalangan ako. Mababakag pag nabasag tayo. Night G, Night G. Good night everyone. Thank you sa nagstay ng live. Sa harapan. Tomorrow again. Ay, umiilaw na pala tong account na to. Top 1 MMR check nga. Top 1 pa rin. 5164. Sarap ng guns nito. One hit talaga. Nice G, thank you sa nagstay sa live mga pugi. Bukas ulit, CW. Walang kapalit ang pagsasama na kahit sa laro lang nabuo. Kahit sinong kalaban, humarang kakayanin ang lansa na to. Pamilya niya binuo. Sila naglalakad sa basukal na kagubatan na di ko alam kung saan ba to patungo sa dami ng kalaban sa aking harapan. Yeah. Di na lang ako sino ating ibundoro na laging sa likuran. Nandiyan pa ang Celestials na hindi pa patalo, pati ang sinigang bakbakan na malabang. Walang kapalit ang pagsasama na kahit sa laro lang nabuo. Kahit sinong kalaban, humarang kakayanin ang lansa na to. Pamilya na binuo. Kahit anong mangyari, tatayo na para papamilya. Sino mang kalaban ng mga alyados, pati mabigyan ng partida. Dating malakas sa talino kilikas, pwede ka sumubok kalika. Di na mamarahas, di sa pag-aangas, pero nakalugar pagkasiga. Yung Mindoro, Celestial, par, pagkasinigang. Dala-dala ang diskate, puro lang pate, kaya nga hindi malamangan. Kaya nga hindi na para magtaka, kami mga bidang dahilan na. Bakit kayo di magawa makaisa, alyados, kasi mga sumalanta. Walang kapalit ang pagsasama na kahit sa laro lang nabuo. Kahit sinong kalaban, humarang kakayanin ang lansa na to. Pamilya na binuo. Walang kapalit ang pagsasama na kahit sa laro lang nabuo. Kahit sinong kalaban, humarang kakayanin ang lansa na to. Pamilya na binuo. Kami dito'y nabuong walang kinatatakutan. Lumagpak sa amin ang mga humarang. Kami na mga may tapang na lumabang. Sa mga kampiyon, pati mga nasa tapos. Sabi sumusumo mga idol nyo. Kasi kitang malaban tong mga high risk nyo. Mga pananalo sa mga hamon nyo. Walang tapang sa ating mga high risk. Step back for a meantime, you will gonna retire. All you motherfucking haters gonna be die.